हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर नया वीडियो को देखो आज आप किसी रिक्वायरमेंट आसी अच्छी फास्ट देखो ये आप एडवर्टाइजमेंट आसी शिक्षा विकास समिति ओडिशा तरफ मंचेश्वर इंडस्ट्री स्टेट भुवनेश्वर 10 इनवाइटेड्स applicants from candidate having requisite qualification and experience for the following post in सरस्वती विद्या मंदिर आपंकर रही रिक्वायरमेंट ठीक अच्छे जहाँकि आप नालकनगर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ये आसी अच्छी देखो प्रिंसिपल आप वन पोस्ट रही प्रिंसिपल पोस्ट रही जहाँकि आप क्वालिफिकेशन देखो एट लास्ट सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री 54 मार्क्स एंड एभव कंसिडरेड as a equivalent from a recognized university ठीक अच्छे मास्टर डिग्री एट लास्ट थी डिग्री सर्टिफिकेट थी और आप 54% मार्क आप रखिथे तार ऊपर को आप मार्क रखिथे ताले कि आप एलिजिबल हो पारे प्रिंसिपल पोस्ट पर मिनिमम एट लास्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस आप पाखे 10 वर्षर एक्सपीरियंस थी निहाती आवश्यक ठीक अच्छे इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स 10 वर्ष आप पाठ पढ़ी थे 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रिपोर्टेड स्कूल सीनियर सेकेंडरी आप +2 क्लासेस आप 8 वर्ष ठीक अच्छे ताले आप एलिजिबल हो पारे ये आप कम्प्लीटली मेंशन करागला देखो आप डिजायरेबल दिगला 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चर इन इंटरनल कॉलेज डिग्री कॉलेज आप +2 कॉलेज हो कि आप +3 कॉलेज हो से आप 3 ईयर आप एक्सपीरियंस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाब से कि लेक्चर हिसाब से देन आप एसेंशियल दिगला ए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन बीएड आप पीजी करेंगे डिप्लोमा करेंगे टीचिंग रे कि आप बीडी करेंगे ताले आप एलिजिबल हो पारे और आप पीएचडी जो सर्टिफिकेट रही अच्छी ताले आप आग प्रिफरेन्स दिज्व ठीक अच्छे देखो वर्क नॉलेज इन ओडिया इंग्लिश आप ओडिया और इंग्लिश नॉलेज थी निहाती आवश्यक पे स्केल देखो 78,800 आप रही पे स्केल ठीक अच्छे लेवल आप 12 जाए ये रही पे स्केल आप एज हो दरकार 35 ରୁ 50 ठीक अच्छे देन देखो लास्ट आप मेंशन करागला द पोस्ट इज लाइकली टू कंटिन्यू आफ्टर 2 ईयर सब्जेक्ट टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द शिक्षा विकास समिति ओडिशा वेबसाइट आपको ये मेंशन कराई आप डिटेल देखिपारे ठीक अच्छे एप्लिकेशन फॉर्म 1/8/2025 11 AM ऑनवर्ड एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 15/8/2025 आपको 1/8 रू स्टार्ट हो अप्लाई आप 15/8 से एंड हो अप्लाई ठीक अच्छे तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा क्वालिफिकेशन आप रही अच्छी आप अप्लाई करेंगे ये आपको साइट मेंशन करागला आप साइट को जाकि चेक करेंगे ठीक अच्छे देन नेक्स्ट देखो कौन रही है जॉब स्टूडेंट साइंस कॉलेज आसन रोड बक्सी बाजार कटक आप रही अच्छी ठीक अच्छे तो ये कॉलेज रे आप रिक्वायरमेंट आसी अच्छी एप्लिकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फॉलोइंग पोस्ट स्टूडेंट साइंस कॉलेज कटक अगेंस्ट डीपी वैकेंसी इन ए मैनेजमेंट स्केल ऑफ पे ठीक अच्छे तो ये आप वैकेंसी रही अच्छी देखो कौन कौन वैकेंसी रही अच्छी लेक्चर इन केमिस्ट्री आप गोटे पोस्ट रही अच्छी देन आप लेक्चर इन फिजिक्स रही गोटे पोस्ट हिंदी रही गोटे पोस्ट जूलॉजी रही गोटे पोस्ट इंग्लिश रही गोटे पोस्ट ओडिया रही गोटे पोस्ट देन आप लेक्चर कंप्यूटर साइंस रही गोटे पोस्ट गार्डनर इन बोटानी आप रही गोटे पोस्ट लास्ट आप लैब अटेंडेंट इन केमिस्ट्री रहा गोटे पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट आप लास्ट रही अच्छी देन देखो आप क्वालिफिकेशन कौन रही एमएससी इन ए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 55 मार्क आप दरकार एमएससी रे ठीक अच्छे मास्टर ऑफ साइंस आप करेंगे ये सब सब्जेक्ट ताले आप एलिजिबल हो पारे और आप 55 मार्क आप दरकार एमएससी रे ठीक अच्छे प्रिफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैव ए क्वालिफाइड नेट जो मैंने नेट क्वालिफाई करते आग प्रिफरेंस दिज्व ठीक अच्छे देन देखो लेक्चर इन कंप्यूटर आप दिगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी एमसीए एमटेक इन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क ठीक अच्छे तो आप एमएससी करेंगे एमसीए करेंगे एमटेक करेंगे 55% आप मार्क ताले आप एलिजिबल हो पारे से देखो ये आप दिगला गार्डनर इन बोटानी क्लास 10 पास आप अप्लाई करेंगे जो मैंने 10 क्लास पास से अप्लाई करेंगे लैब अटेंडेंट इन केमिस्ट्री आप 10 क्लास पास पिला
ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁଡ୍ ରିଚ୍ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡର ସାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟା। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟା ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ୱିଦିନ୍ 15 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ରେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଶନ ରୋଡ, ବକ୍ସି ବଜାର, କଟକ 753001। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାଙ୍କି କଲେଜ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାଙ୍କି କଲେଜ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଇନଭାଇଟ୍ ୟୁ ଫର୍ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ଟିଚିଂ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। Eligible candidates are required to report with their original and photocopy। ଆପଣମାନେ ଅରିଜିନାଲ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଫଟୋକପି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଫୁଲ୍ ବାୟୋଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ। ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ପିଜି ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବଟାନି, ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 55% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପିଜି ଲେଭେଲରେ। ନେଟ୍ ଏବଂ ପିଏଚଡି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଦିଆଗଲା 25/7/2025 ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଜୟପୁର ଲ କଲେଜ ଜୟପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପବ୍ଲିଶ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଲରେ ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, 4 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ ୟୁଜିସି, ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜବ୍ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ବାଇ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ କେତେ ନା 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ 21 ଡେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୟପୁର ଲ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଜୟପୁର ପିନକୋଡ୍ 764003। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ନାଁରେ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ଲ କଲେଜ ଜୟପୁର ନାଁରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥ୍ରୋରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ସିଭିଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ଆପଣମାନେ 27 ଜୁଲାଇ 2025 ଯାଇକି ସନ୍ଡେ 9ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।